के दो टेररिस्ट को मुर्शिदाबाद से अरेस्ट किया है असम पुलिस, क्या कहेंगे इसके? दादा आप घबराइए मत। बंगाल में कौन आदमी जमात का टेररिस्ट है, आपको हर थाने में जमात का टेररिस्ट मिल जाएगा। आज एसबी में हमारा पासपोर्ट कौन चेक करता है? सिविक वॉलंटियर। सिविक वॉलंटियर को पता लगा ये 90% वही जमात का समर्थक वाला लोग है। जमात का आदमी आएगा, उसको सर्टिफिकेट देने में, उसको क्लियरेंस देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडियन हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, आपका सब कुछ इंडिया का है, आपको बिना पैसा लिए हुए वो पासपोर्ट नहीं मिलता। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनाने के लिए इस सरकार का ऑफिशियली पार्टी के नेता अपना अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है। कैनिंग से भी आज एक जन को अरेस्ट किया, जावेद मुंशी को, जेके पुलिस के। दुर्भाग्य की बात है, जेके पुलिस आकर यहाँ बंगाल में पकड़ ले रही है। जेके का एसटीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का एसटीएफ आकर बंगाल के कैनिंग में जाकर एक टेररिस्ट को पकड़ रहा है। और बंगाल की पुलिस, बंगाल का जो एसटीएफ है वो खाली फैंसी ड्रिल कैसे पचार होगा, बांग्लादेश जाएगा, उसका कैलकुलेशन उसके पास रहता है। आज आसाम पुलिस आकर बंगाल में पकड़ रही है टेररिस्ट को। अंसरुल्लाह गैंग के लोगों को पकड़ा है। उनके पास वो देश के लिए काम करते हैं और बंगाल के स्टेट पुलिस अपने और पार्टी के लिए काम करती है। बांग्लादेश में अभी भी माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे इसके? देखिए अत्याचार तो हो रहा है और हम लोग माने भारतवर्ष के नागरिक के हिसाब से, एक सनातनी हिंदू के नाम से हम लोग प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके बारे में आपका एक कोई भी उपाय कीजिए, बंगाली हिंदुओं को बचाइए। बॉबी का जिस तरह कमेंट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? बॉबी को अपना दुकान चलाने के लिए ये कमेंट ममता बनर्जी कर रही है। 33% लोगों को का वोट चाहिए उनको, इसलिए उसको फ्री जोन दिया हुआ है। वो कभी मिनी पाकिस्तान बंगाल को बोल देता है, कभी 50% बंगालियों को बोलता है कि उर्दू सीखना होगा, कभी बोलता है कि हम माइनॉरिटी को मेजोरिटी बनाना होगा। ये सब चलता है, तो उसको फ्रंटमैन बना के रखी हुई है 33% वोट के लिए। লিখে দেন না কাগজ থাকলে। দাদা পশ্চিমবঙ্গের দুই বিধানসভার লিস্টে জঙ্গির নাম, মানে ভোটার লিস্টে জঙ্গির নাম। জঙ্গিদের সরকার তো শুধু ভোটার লিস্টের নাম নয়, আজকে ক্যানিং শওকত মোল্লা বিখ্যাত ক্যানিংয়ে সেখানে জাভেদ মুন্সি ধরা পড়েছে। কাশ্মীরের পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে। কাশ্মীরের পুলিশ কাশ্মীর সরকারের নয়, ওটা গভর্নরের আন্ডারে। কাশ্মীরের পুলিশ এসে পাকিস্তানি জঙ্গিকে আজকে ধরেছে ক্যানিং থেকে। যে ক্যানিং এ সব ভোট তৃণমূল নেয় বা পায়, যেমন জেঠথানে গত লোকসভা ভোটে যেখানে লুট করলো ভোট, সেখানে 2টা ভোট সিপিএম পেয়েছে, বাকি সব ভোট তোলামূল পেয়েছে। ওখানে আরেক জঙ্গি আয়ুব। গোটা রাজ্যটাই জঙ্গিদের হাতে, গোটা রাজ্যটাই জঙ্গিদের হাতে। এখানে পরিচয়পত্র বানিয়ে কি বড় ধরনের নাশকতার কোনো ছক ছিল? এরা ভোট দেয় তো। আমরা 2,33,27,000 ভোট পেয়েছি, সবটা হিন্দুদের ভোট এবং জনজাতিদের ভোট। তৃণমূল 2,75,00,000 ভোট পেয়েছে, তার মধ্যে 2 কোটি মুসলমানের ভোট আর 40 লক্ষ ছাপ্পা ভোট। ডায়মন্ড হারবারে কোনো লোককে, হিন্দু লোককে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। কেশপুরে কোনো হিন্দু ভোট দিতে পারেনি। পিংলার একটা মন্ডলে কোনো হিন্দু ভোট দিতে পারেনি। জেঠথানে একটা বুথে 727 তৃণমূল, 2 সিপিএম আর বিজেপি 0। এই মডেল। এখানে জঙ্গিদের সরকার চলছে। জঙ্গিদের সরকারের মুখ হচ্ছে সিদ্দিকুল্লাহ আর ফিরহাদ হাকিম, আর মুখোশ হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। আজকে ফিরহাদ হাকিম বলছে যে যেখানে বিএসএফ ঠিক মতন গার্ড দিচ্ছে না বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ওরা আগে জমি দিক, তারপরে বিএসএফ এর উপরে আঙ্গুল তুলবে। 72টা জায়গায় বিএসএফ কে জমি দিচ্ছে না। মোট বাংলাদেশ ভারতের বর্ডার হচ্ছে 4000 কিলোমিটার। তার মধ্যে মেঘালয়, ত্রিপুরা, আসাম বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে 2200 কিলোমিটার। 2200 কিলোমিটারের মধ্যে মমতা ব্যানার্জি এবং এর আগে সিপিএম জমি দিয়েছে, মোট যা জমি দিয়েছে 931 কিলোমিটারে
স্থল এবং জল মিলে সেখানে জমি দেওয়া হয়নি। ফিরহাদ হাকিম একটা অশিক্ষিত। ফিরহাদ হাকিম আগে জমি যা চেয়েছে ভারত সরকার দিয়ে দিক, তারপরে বিএসএফ যদি কাঁটাতার দিতে না পারে, অনুপ্রবেশ আটকাতে না পারে, তখন কথা আওয়াজ তুলবেন, আমরাও সঙ্গ দেব। আমরা কেউ ভুল করলে তাকে গাড় করি না। আমি নিজেই বলেছি যে আরজি করের কেসে বেলেবল সেকশনে চার্জশিট হতো, সিবিআই চাইলে দিতে পারত। তা সিবিআই মানেই তার সব কাজকে সমর্থন করতে হবে, বিএসএফ মানেই তার সব কাজকে সমর্থন করতে হবে, এটা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি বলে না, আমরা পশ্চিমবাংলার জনপ্রতিনিধিরা বলি না। আমরা কালোটা কালো বলি, সাদাটা সাদা বলি। আগে জমি দিন বিএসএফ কে, তারপরে লেকচার মারবেন। রাজ্য, দেশ ও দুনিয়ার সব গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য এক্ষুনি লাইক ও সাবস্ক্রাইব করুন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলা।